9 क्लास का चैप्टर नंबर 1 और इसका पैराग्राफ नंबर 6. The flow of divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Holy Prophet ﷺ had arisen to proclaim oneness of God, Tawheed, and the unity of mankind. फ्लो का मतलब सिलसिला या फिर बहाव, डिवाइन मैसेज वही या फिर इल्हामी पैगाम, कंटिन्यूड जारी रहा, नेक्स्ट अगले, बिगन शुरू हो गया, अराइजन उठ खड़े हुए, प्रोक्लेम ऐलान करना या फिर ऐलान करने के लिए, वननेस वहदानियत, यूनिटी इत्तेहाद, मैनकाइंड इंसानियत. The flow of divine message which continued, the flow सिलसिला of divine message इल्हामी पैगाम यानी वही का, which continued जो जारी रहा, the flow of divine message which continued वही का सिलसिला जो जारी रहा, for the next अगले 23 years 23 साल, had begun शुरू हो गया, अगले 23 साल तक शुरू हो गया, वही का सिलसिला शुरू हो गया जो अगले 23 साल तक जारी रहा, या फिर इसको इस तरह से करेंगे कि वही का सिलसिला जो अगले 23 साल तक जारी रहना था वो शुरू हो गया. And the Holy Prophet ﷺ had arisen to proclaim, और पाक पैगम्बर ﷺ उठ खड़े हुए ऐलान करने के लिए, and और the Holy Prophet ﷺ had arisen, पाक पैगम्बर ﷺ उठ खड़े हुए to proclaim ऐलान करने के लिए, और पाक पैगम्बर ﷺ ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए, oneness of God, अल्लाह ताला की वादानियत की यानी तौहीद, and the unity of mankind, और इंसानियत के इत्तेहाद के लिए. And the Holy Prophet ﷺ had arisen to proclaim oneness of God, तौहीद, and the unity of mankind, और पाक पैगम्बर ﷺ खुदा की वहदानियत, तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद के लिए उठ खड़े हुए. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, set up a noble conception of life, and led mankind to the light of faith and divine bliss. मिशन का मतलब जिम्मेदारी या फिर मकसद, डिस्ट्रॉय तबाह करना, नेक्सिस जाल, सुपरस्टिशन तोहम परस्ती, इग्नोरेंस जहालत, डिसबिलीव कुफर, सेटअप नाफिज करना, नोबल कंसेप्शन अजीम तसव्वुर, लाइट ऑफ फेथ ईमान की रोशनी, डिवाइन ब्लिस रज़ाए इलाही. His mission was to destroy, आप सल्लल्लाहु का मकसद था तबाह करना. His mission आप सल्लल्लाहु का मकसद was था to destroy के तबाह कर दें, the nexus जाल of superstition तोहम परस्ती, ignorance जहालत, and disbelief और कुफर का. The nexus of superstition, ignorance and disbelief तोहम परस्ती, जहालत और कुफर के जाल को. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief. आप सल्लल्लाहु का मकसद तोहम परस्ती, जहालत और कुफर के जाल को तबाह करना था. Set up a noble conception of life, जिंदगी का अजीम तस्वुर कायम करना, and led mankind to the light of faith and divine bliss, ईमान के नूर और रज़ाए इलाही के लिए इंसानियत की रहनुमाई करना. Set up कायम करना, a noble conception एक अजीम तस्वुर of life जिंदगी का. Set up a noble conception of life जिंदगी का अजीम तस्वुर कायम करना, and और led mankind इंसानियत की रहनुमाई करना, to the light of faith ईमान के नूर से या फिर ईमान की रोशनी में या रोशनी से, and divine bliss और रज़ाए इलाही यानी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए. Set up a noble conception of life and led mankind to the light of faith and divine bliss, जिंदगी के अजीम तस्वुर को कायम करना, नूर ईमानी यानी ईमान के नूर और रज़ाए इलाही के लिए इंसानियत की रहनुमाई करना.
His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, set up a noble conception of life, and lead mankind to the light of faith and divine bliss. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور کفر کے جال کو تباہ کرنا، زندگی کا عظیم تصور قائم کرنا اور انسانیت کی نور ایمانی اور رضا الہی کے اصول کے لیے رہنمائی کرنا تھا۔ The flow of divine message which continued، وحی کا سلسلہ جو جاری رہا، for the next 23 years had begun، اگلے 23 سال تک شروع ہو گیا۔ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا جو اگلے 23 سال تک جاری رہا۔ And the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had arisen to proclaim، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اعلان کرنے کے لیے oneness of God، توحید، and the unity of mankind، خدا کی وحدانیت، توحید اور انسانیت کے اتحاد کے لیے۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی وحدانیت، توحید اور انسانیت کے اتحاد کے اعلان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ His mission was to destroy، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تباہ کرنا تھا، the nexus of superstition، ignorance and disbelief، توہم پرستی، جہالت اور کفر کے جال کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور کفر کے جال کو تباہ کرنا تھا۔ Set up a noble conception of life، زندگی کا عظیم تصور قائم کرنا، and led mankind to the light of faith and divine bliss، نور ایمانی اور رضا الہی کے لیے انسانیت کی رہنمائی کرنا۔ زندگی کے عظیم تصور کو قائم کرنا، نور ایمانی اور رضا الہی کے لیے انسانیت کی رہنمائی کرنا۔ His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, set up a noble conception of life, and led mankind to the light of faith and divine bliss۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور کفر کے جال کو تباہ کرنا، زندگی کا عظیم تصور قائم کرنا اور انسانیت کی نور ایمانی اور رضا الہی کے اصول کے لیے رہنمائی کرنا تھا۔